All rise, veuillez vous lever. Please be seated, veuillez vous asseoir. Good afternoon. Welcome back. So, the floor is yours, sir. Mr. Counsel, you can continue with your presentation. Je vous remercie, Monsieur le Président. Après avoir évoqué les événements basés sur un seul témoignage, je vous parlais des événements basés sur plusieurs témoignages qui sont contradictoires. L'événement K en fait partie. Il relate l'arrestation et la détention de... Il relate une tentative d'arrestation et la détention de 2 autres personnes. Sur la base de récits de témoins indirects, le procureur impute cet événement à M. Saïd. En voici les contradictions les plus saillantes. Le témoin P2105 affirme qu'on lui a rapporté, je cite, qu'accompagnait ce jour-là des policiers de carrière, fin de citation. Aucun policier de carrière ne confirmera. Toujours est-il que ce jour-là, des sélékas de l'OCRB ont tiré sur un FACA qui s'enfuyait sans réussir à l'arrêter. Puis, sont retournés chez le FACA pour ramener des gens de sa famille. Puis, je cite, « Les parents du FACA sont venus à l'OCRB le lendemain pour dire aux sélékas que leur fils était mort à l'hôpital. » Car OTP 2081 0037, paragraphe 30. C'est la première version. P2890, quant à lui, explique qu'on lui a rapporté que le corps du FACA a été pris par les sélékas avec les interpellés. Concernant le corps, il dira l'avoir vu à la morgue avec une balle dans la poitrine. Puis, il dira que ce même FACA est mort d'une balle dans la tête. Toujours le même événement, mais une troisième version. À l'OCRB, on lui aurait dit, je cite, « La nuit précédente, les sélékas avaient attrapé 3 bandits armés, que l'un d'eux avait résisté et avait été tué, et que les 2 autres étaient détenus à l'OCRB. » Fin de citation. Car OTP 2130 68 71 un événement, 3 versions. Si l'on met de côté les événements fondés uniquement sur un témoignage, alors c'est l'événement N qui est l'acmé du manque de rigueur probatoire de l'accusation. L'événement N est une accumulation de dires infondés sans prendre en considération leur invraisemblance. Dans l'événement N, l'accusation s'appuie sur les déclarations de P
P3053 et de P3056, toutes deux postérieures à l'arrestation de M. Saïd. Dire que ces déclarations divergent est un euphémisme. P3053 affirme avoir été interpellé par le chef de l'opération Saïd, que celui-ci conduisait le pick-up, dans lequel il était notamment avec P3056, et qu'il, le chef de l'opération Saïd, je cite, portait un grand boubou blanc, long jusqu'aux chevilles, avec une culotte en dessous et un turban jaune sur la tête. C'est précis. Car au TP 2130, 63-59, paragraphes 16 et 29. P3056 décrit également cette arrestation. Je cite. Le chef de cette unité était un lieutenant. Le jour de mon arrestation, il était en civil et portait une chemise polo et une casquette. Le lieutenant était au volant. Les autres détenus et moi étions assis sur les sièges arrière. Car au TP 2130 6639, paragraphes 26 et 28. Manifestement, P3053 et P3056 sont accordés sur leur arrestation commune. Ils ont omis de se concerter sur certains détails. Mais reprenons leur histoire. Le lendemain matin, P3056 rencontre le commandant Saïd. À ce propos, il précise, je le cite, « Mahamat Saïd était corpulent, grand de taille, peau noire. Ses cheveux étaient ras courts et il avait une petite barbe. Ce jour-là, il portait une tenue camouflée des airs. Il ne portait rien sur la tête. » Fin de citation. Car au TP 2130, 66-39, paragraphes 34 et 35. Toutefois, comme vous allez le voir, en plus de changer de tenue, M. Saïd modifie son apparence. P3053 déclare à propos du même jour, je cite, « Saïd s'est présenté à moi comme étant le directeur de l'OCRB. À ce moment-là, j'ai pu voir son visage. Pour la première fois. Il avait les cheveux noirs très longs et une longue barbe jusqu'à la poitrine. Poivre et sel, noire et blanche. Car au TP 2130, 63-59, paragraphe 16 à 29, description physique au paragraphe 30. Déjà dans la cellule. Nous ne pouvions même pas bouger ou s'asseoir.
nous étions toujours debout. Carreau TP 2130, 6359, paragraphes 41 et 44. P3056 rapporte également cette même arrivée à l'OCRB, où il a d'abord été enregistré au poste d'enregistrement, puis également amené dans la cellule souterraine. Je le cite. « Je savais que cette cellule était célèbre. Sous le régime du président Patassier, la cellule souterraine était utilisée. » Fin de citation. Ah, c'est intéressant. C'était le carreau TP 2130, 6639, paragraphe 37. Mais ce n'est pas tout, car voilà ce qu'il dit de son arrivée dans la cellule souterraine. Selon P3056, cette cellule mesurait environ 4 mètres sur 4. Je le cite. « Quand ils nous ont jetés dans la cellule, nous n'étions que 4. Ceux qui avaient été arrêtés aux funérailles. Il n'y avait personne dans la cellule quand nous sommes arrivés. Carreau TP 2130, 6639, paragraphes 39 et 40. Alors s'agissait-il de la cellule de Schrödinger, à la fois pleine et vide? Le procureur n'est pas non plus dérangé par le fait qu'alors que P3053 décrit de graves violences sur lui-même et d'autres, dont P3056, P3056, quant à lui, carreau TP 2130 66 39, paragraphe 54, je cite, « Ni moi, ni les autres détenus qui ont été arrêtés ensemble à la place mortuaire n'avons été tabassés dans l'enceinte de l'OCRB. Je crois que Saïd n'était pas vraiment intéressé aux 3 autres détenus. » Au-delà de ces contradictions, le procureur occulte également plusieurs détentions qui ont été réelles cette fois-ci, probablement, qui ont été effectuées sous contrôle judiciaire. Ainsi, l'événement J relate la privation de liberté de P1429 qui a été amené à l'OCRB par le procureur en exercice. 2043 31 17, paragraphes 48 et 49. Sa détention de 21 jours s'appuyait sur un contrôle juridictionnel. En effet, P1429 affirme s'être rendu en tout 4 fois au tribunal. C'est au paragraphe 70 et 71. En passant, en France, un détenu qui ferait appel de son placement en détention provisoire, puis appel d'un refus de demande de mise en liberté, irait maximum 3 fois au tribunal en 21 jours. L'événement R relate la détention
convocation écrite de comparaître devant le procureur. La convocation était envoyée par le procureur lui-même. Paragraphe 17. Je suis allé au bureau du procureur avec mon fils à 15 heures. À la fin, j'ai demandé au procureur si j'étais en état d'arrestation et le procureur m'a dit que j'étais en état d'arrestation. Paragraphe 18. À 17 heures, j'ai été conduit à l'OCRB par des Séléka rattachés au ministère de la Justice. Il y avait beaucoup de détenus, certains musulmans, mais certainement des chrétiens. Je n'ai vu aucun blessé et je n'ai pas vu des détenus se faire tabasser. Paragraphe 19. À 23 heures, paragraphe 23, j'étais libéré. Événement L, qui fonde une accusation de crime de guerre et de crime contre l'humanité. Ensuite, ce manque de rigueur probatoire, le procureur éclipse le contexte de l'OCRB à Bangui en 2013. En l'espèce, celui d'une institution au fonctionnement déstructuré. CAROTP 2130 57 61, au paragraphe 55 et 56, relate des désordres au couvent de Bimbo qui illustrent le chaos qui régnait à Bangui à cette époque. À cette époque, les charismes personnels prennent le pas sur toute velléité d'organisation institutionnelle. Voici la description qu'en fait le témoin P0338. Je cite. À Bangui, chaque chef de guerre Séléka avait sa propre base. Comme le général Arda, dont les éléments étaient basés à sapeurs-pompiers. Le palais présidentiel était occupé par des militaires tchadiens. Aux ordres d'un colonel dont je ne me souviens pas le nom. Les Séléka avaient deux bases au camp Roux, l'une près de l'état-major, l'autre près de l'entrée principale, où se trouvait le bureau des passeports. La plupart des Séléka que j'ai rencontrés à camp Roux ne parlaient pas le sango, ils ne parlaient que l'arabe. Je pense qu'ils étaient soudanais, car ils parlaient un arabe différent de celui que parlaient les musulmans centrafricains. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Beaucoup d'anciens officiers de police musulmans, de militaires et de gendarmes, mais aussi des fonctionnaires qui travaillaient pour le gouvernement, s'étaient joints au Séléka. CAROTP 2130 57 61, paragraphes 66 et 67. De la même manière, la hiérarchie est de papier à l'OCRB. Les témoignages
sur lesquels se basent les événements dans le PCB révèlent un fourmillement de chefs. Souvent, M. Saïd n'est pas mentionné. P1167 déclare, je cite, « J'ai vu Saleh et Damboucha emmener des prisonniers. Je ne me souviens pas que Saïd ait été là cette fois. » 21-27, 76-71, paragraphes 138 et 144. P1289 déclare avoir été arrêté par le colonel Saleh, emmené par celui-ci à l'OCRB. Il mentionne le général Mazang et celui qui semblait son adjoint Seleka, qui devait être originaire du Tchad, qui semblait la cinquantaine, Ibrahim Mahmoud, CAROTP 21-27, 76-32, paragraphes 42, 43, 46, 48, 60, 59, 71. Il ne mentionne pas Saïd. P0481 ne mentionne pas non plus Saïd. En plus de M. Adam, il désigne comme responsable de son sort, je cite, Mahamat Saleh, qui était chef de la sécurité de Noureddin et membre de son cabinet. Je cite toujours, à l'OCRB, c'est Zakaria qui était réellement aux commandes pendant le temps de ma détention là-bas. On le surnommait Jamdjiago. Il portait une moustache distinctive, fine, longue et recourbée aux extrémités. CAROTP 2104, 10-24, paragraphe notamment 88, 10 et 51. P2692 ne nomme jamais Saïd, mais affirme à propos de S'en fout la mort, je le cite, « J'ai eu l'impression qu'il était plus haut placé que le colonel de l'OCRB, car il venait libérer parfois des prisonniers. S'en fout la mort parlait à certains prisonniers à l'OCRB, et ils étaient parfois autorisés à quitter l'OCRB à pied. Il amenait également des prisonniers à l'OCRB. » Fin de citation. CAROTP 2130, 66-85, paragraphe 33. Toujours dans les événements, P0645, en su de ne pas nommer Saïd dans l'organigramme, relate ainsi le fonctionnement de l'OCRB. Je cite CAROTP 2083-033, je vais citer les paragraphes 99 puis 89. Je cite. Il y avait des conflits parmi les Séléka à l'OCRB, où il y avait 3 chefs. Le commandant, qui avait le grade de colonel et qui a remplacé Yahya, était le premier chef. Le deuxième chef venait de l'armée tchadienne. Il se disait commandant en grade. C'est lui qui était l'adjoint. Le troisième était un lieutenant. Il s'appelait Ibrahim ou Ib. Il était très influent, car il avait fait la rébellion sur le terrain, contrairement au remplaçant d'Yahya. Noureddin était le chef hiérarchique de l'OCRB. En tant que ministre de l'Intérieur, il venait très régulièrement contrôler ce qui s'y passait. Il ne se passait pas 2 jours sans que Noureddin ne passe à l'OCRB
Il passait à peu près 4 fois par semaine, dans la journée, mais également dans la soirée. P0622 désormais. Arrêté sur instruction de Noureddin par le général Ali Mhamat, ne mentionne pas Saïd. En revanche, je cite, « Jeune frère de Noureddin, dont j'oublie le nom, qui gérait l'OCRB. » Fin de citation. Il parle également du colonel Zakaria, en carreau TP 2022, 0121, paragraphes 51 et 52 et 68. P0481 ne mentionne pas Saïd, mais Saleh, Zakaria, Adam. P2172 ne mentionne pas Saïd. Excusez-moi, j'ai oublié, le carreau TP précédent était 2104 1024. Et pour P2172, il s'agit de 2130 6313. P2519, arrêté par le colonel Modestri, qui l'a amené à l'OCRB, nous dit que l'OCRB lui apparaît sous le contrôle du colonel Abdul Kader. Je cite, « Je l'y ai vu presque tous les jours. L'OCRB était un peu sa base. Un moment. Excuse me for interrupting, but the last point I have to say would be something that we would consider be for private session. The last mentioned point of evidence the Learned Counsel referred to on account of witness protection issues.
referring to P2179, please. I just bring this to your attention. Court officer, let's move into private session. Monsieur le Président, le We're back in open session, Mr. President. Mr. Court officer, how long is the defense left with? Defense has 4 minutes left. Okay, Mr. Counsel, please. Well, Mr. Counsel, if you have any essential point, I'm not going to to restrict the defense to this extent. If you can stay to the time, if you need a bit more, it's not going to be a big problem, of course. Merci, Monsieur le Président. Un petit problème de communication parmi nous fait que c'est maintenant que je vous demande de passer en huis clos partiel. What about, Justin? Is it about something you're about to say? Okay. Je le crains, Monsieur le Président. Okay, Mr. Court officer, then well, let's return all over again into private session.
We're back in open session, Mr. President. En résumé, le procureur s'appuie principalement sur les dires d'une seule personne ou des récits contradictoires pour fonder son accusation contre M. Saïd. Parmi les événements satisfaisant à un minimum d'exigences probatoires, le procureur n'écarte pas ce réalisé sous contrôle juridictionnel. En outre, l'accusation fait fi de la désorganisation globale à Bangui en 2013, de la réalité d'une OCRB déstructurée qui n'était pas dirigée par M. Saïd, ni en pratique, ni même sur le papier, puisque, comme depuis sa création, l'OCRB restait sous la responsabilité du général Mazangué. Pourtant, ces événements, et sur la base de ceux aussi fragiles associés au CEDAD, et uniquement sur cette base, fondent la demande de renvoyer M. Saïd devant une juridiction en formation de jugement. Je m'assois. Thank you very much. This then concludes the submissions on the merits of the defense. We will then move to conclusions. And then I'll give the floor to the Office of the Prosecutor for 30 minutes. Pardon, Mr. President, Your Honors. Part of my presentation will consist of very few slides. They will be shown on Evidence 2. It's not a lot, just a few, but they will appear on Evidence Channel 2. Let me start out with addressing first some of the last points made by the last speaker of the defense team. I will then move back to the points raised by the previous speakers of the defense. Now, Your Honors, I do not have to remind you that questions of intense scrutiny of credibility of witness or chain of custody issues at this stage of the proceedings are not only not persuasive, they don't necessarily belong here to the extent alleged by the defense. However, I would like to briefly state out in response to my learned colleague that the assessment of the prosecution's evidence put forward negates, with respect to OCRB and the responsibility of Mr. Saïd for crimes committed there, that the prosecution relies on 9 insider witnesses, among them persons who worked for the police as well as on the Seleka side, closely with the suspect. In addition, there's evidence of the crime-based witnesses. Now, my learned colleague from the defense tries to construct from the testimony of these crime-based witnesses, especially in the last portion of his presentation, that there was no hierarchy, no order, no organization at the OCRB. These crime-based witnesses have their perspective, their story to tell. Your Honors, you have the totality of our evidence. You have the insider testimony that complements the testimony of these witnesses. It has to be taken together and viewed together to bring the truth to light. Now, as set out in our pre-confirmation brief, the prosecution does not negate that
the prosecution of Carr and the police had access to the OCRB at the time. However, the presence of police officers and the prosecutor did not prevent the crimes from occurring, as the victims tell us, and actually the police officers themselves. I refer you especially to the testimony of P2478 at Carr OTP 2110-0745, page 0759, related to the Sous-Sol at OCRB. With regards to the OCRB, the prosecution does not argue that it was secret, nor does it negate that other prisoners were detained at OCRB, partially at some point during the relevant time frame. That is all out in the open. In contrast to what happened later at Cedad, which is the natural continuation of what started at OCRB, the OCRB was a pre-existing institution of the Carr government, police, that was overtaken by the Seleka coalition, Mr. Said and his associates at the forefront. However, that there were certain other prisoners, among them also potentially Seleka for theft and burglary, doesn't mean that the targeting of the prisoners didn't happen. That is at the heart of the crimes charged. Their testimony lies before you. The modus operandi, which began at OCRB, continued at the Cedad. There, Your Honors, the crimes were taken to another level. The same persons associated with and with the participation of the suspect, Mr. Said, committed crimes that were only concerning the targeting of certain persons perceived as Bouazizi supporters. The defense here, my learned colleague, Mr. Jacquemin, picks 2 of the 6 insider witnesses the prosecution relies on to establish Mr. Said's individual criminal responsibility at Cedad. 2, and then deconstructs those 2 testimonies alleging hearsay. Now, we have set out in our PCB how the insider witnesses on his criminal responsibility, their testimony, are sufficient to establish substantial grounds to believe his individual criminal responsibility at Cedad. I just want to point out that there's more evidence on the insider level than projected here today by the defense. Let me address the challenges to the chapeau elements of crimes against humanity and war crimes briefly now. The defense argues that there was no ongoing armed conflict between March and September 2013, as there was a cessation of hostilities. Now, the prosecution does not deny that there was a certain lull in armed hostilities after the Seleka had taken over Bangui. However, such a lull does not automatically render international humanitarian law inapplicable. On the contrary, requirements to establish the application of the law of armed conflict do not exclude changes in the composition or configuration of parties or fluctuation in the intensity of hostilities. What matters is that the party to the conflict continues to exhibit characteristics consistent with the capability and resolve to maintain the hostilities, and that it actually does so. The prosecution's evidence shows that this test is met, Your Honors. The prosecution relies on several witnesses on the very inside of the circle around Bouazizi at the time, as well as documentary evidence. The defense today has at length cited a report by the International Commission of Inquiry, which references ICRC, among others. This was disclosed by the prosecution in this case. However, the prosecution relies on evidence obtained from insider witnesses, which were never publicly available and have been cited at length in the PCB. The UN Commission, Your Honors, openly acknowledged its own limitations,
referring to the difficulties it had experienced during its investigation and ending with a critical caveat. And I quote at paragraph 94 of the report cited by the defense, "The Commission acknowledges that future analysis based on more detailed accounts of all the many incidents that occurred in this time frame might lead to a different conclusion." Your Honors, next to insider witnesses, the prosecution relies on documents to establish that there was an ongoing armed conflict at the time. I wish to draw your attention to a number of documents on the screen. At evidence 1, a document should appear. Evidence 2, sorry, which is a report from the Ministry of Security dated 3rd June 2013. It handles ongoing confrontations. It has been disclosed to the defense and to the chamber in these proceedings and is part of the list of evidence of the prosecution. On the next slide, Your Honors, displayed are 2 Seleka government documents dated July and August 2013. These are reports on the armed activities of Olivier Kudeman, already mentioned by Mr. MacDonald yesterday, one of the leaders of the pro-Bouazizi forces. The prosecution's evidence shows that within 6 months of Bouazizi's ouster, the anti-Balaka and pro-Bouazizi forces, led by Forma Faka and loyalists, launched a large-scale attack, first on Basangoa and its surrounding areas. The witness testimony and the documents that we can provide show a continuation of the armed groups and that this meets the test necessary for a non-international armed conflict at the relevant time. Let me turn to the defense's assertion that the Seleka were not the state, were disorganized, divided, which impacts, in their opinion, on the chapeau elements of both war crimes and crimes against humanity. This argument has been brought in the opening and also is represented heavily in their submissions today. In contrast to the defense arguments, which are almost exclusively based on interpretation of media reporting and reporting by scholars and research, the prosecution's evidence shows that the Seleka coalition was able to overtake Bangui, form a government, usurp and control existing state institutions, coordinate on large-scale military operations, such as in Boyrab, but not only in Boyrab, on a day-to-day basis. The prosecution does not only rely on P0776 and P1167 for the advance on Bangui, the planning and the coordination with regards to this advance. As the PCB sets out, we rely on several other insider witnesses for establishing what happened during this advance. P2105, P0413, P0349, and P0342 are just to name a few, in addition to photographs and reporting on the advance. Now I ask you, Your Honors, how is a coalition that is allegedly completely dysfunctional able to take a capital of a country? Jotodia and the Seleka leaders established a government that began functioning at the latest in April 2013. It wasn't perfect, probably not, no. Nobody alleges that. But there are strong indicia that the government was sufficiently functioning, that the Seleka were sufficiently organized to commit the crimes that are alleged. Contrary to the defense assertion,
Chutadia built the government from the coalition, appointing several of his closest allies to ministerial posts. Adam, Defan. The others appointed were closely cooperating with the Seleka. He ruled by presidential decrees, and the many, many decrees were disclosed in these proceedings. Seleka leaders also occupied bases across Bangui. The control in these bases tended to be vertical, and they commanded these bases with prominent Seleka generals. Should I do that now? The P numbers I mentioned? Your Honors, I'm being told that I should repeat the P numbers for the transcript that I just did. I was too fast there. I will do that quickly. I apologize for being too fast on that. P2105, P0413, P0349, and P0342. I apologize once again. I will slow down now. The Seleka elements were indeed loyal to their respective commanders in these bases. The evidence clearly shows that. But the commanders engaged in a system of lateral coordination and cooperation in order to achieve common goals. After taking power, the Seleka engaged in measures to regularize the Seleka coalition. Indicia are membership ID cards, trainings being organized, food distribution systems being organized across bases. Chutadia himself, as president, created new state institutions such as the SEDAD, as well as the National Security Council. In this council, Nuruddin Adam briefed regularly the Seleka members on aspects of security, including when he became head of the SEDAD. It was all not as disorganized as the defense is keen on wanting us to believe. Your Honors, as you can see on a photograph on the next slide, dated 31st August 2013, even when the Seleka were removed from OCRB, this was conducted in a well-organized and orderly manner. You can see on the far left corner Mr. Said in military uniform. You can also see former President Chutadia and an orderly lineup of members of the OCRB. There are additional strong indicia of sufficient organization to meet the legally required test. At Camp Daru, Chutadia established his own mighty presidential security that coordinated, among others, with the Seleka at OCRB and Adam at OCRB and later at SEDAD. The presidential decree that nominated former members of the Advance on Bangui to powerful positions of that security is disclosed and on the list of evidence at CAR OTP 2004 1385 at 1420 to 14 to 21. Sorry. Seleka commanders from various bases, regardless of their nationality, ethnicity, or political affiliation, high-ranking members of the presidential security, were all present and coordinated with each other during both Boyrab operations. The evidence on that has also been disclosed and provided to the parties. Now, the prosecution does not refute that there were deep lines of division, including on ethnic as well as national borders within the coalition.
However, the leaders depended on each other to remain in power and acted accordingly. While the evidence disclosed and summarized in the PCB shows that there was an aspect of a security aspect to the operations in Boy Rob, a disarmament aspect to those operations. The result was that the Seleka targeted these neighborhoods as a whole at least twice in the relevant time frame. It is immaterial whether the main aim or object of an attack was to attack civilians or whether the attack also served other objectives, such as to locate weapons, detain fighters, or other things. What is relevant is that the civilian population was actually attacked, which is the case here. The defense assertion that the looting in Boy Rob was simply ordinary criminality does not suffice to negate that this was part of the policy to target the entire neighborhood. One of our witnesses describes that at least 100 Seleka were looking throughout the day. Once a truck was full, looting throughout the day, Once a truck was full, another would arrive in its place. The testimony part is on slide before you. It is at CAR OTP 2079-0315, paragraphs 26 and 30 of that witness's testimony. These were not isolated acts during these operations. The looting itself was organized, supported. And this is what this witness tells us. Your Honors, the evidence before you shows that coordinated attacks on the Boy Rob neighborhood involved multiple acts of violence, referred to in Article 7.1. Both operations resulted in murders and rapes, massive lootings of bare necessities. This is based on direct evidence of witnesses, people from those neighborhoods, people who can attest to the fact that that happened. Likewise, the charged incidents are part of this attack. They are connected. There is interlinking evidence. Among those detained at OCRB and Sedad, they could not reasonably be perceived to be members of the pro-Bouazizi forces. This is evident by looking at their professions and the circumstances of their arrest at the time.
The prosecution has so far found no evidence that murders, rapes, and arbitrary detentions were seriously investigated or prosecuted. Those looters who were prosecuted, and the evidence has been disclosed and has been referenced, that have been investigated and partly prosecuted, and the evidence has been disclosed and referenced by the defense, they seem to even have gotten away. And I refer you to a report at CAR OTP 2034 0270 at 0287 and 0302, as well as a UN report at CAR OTP 2001 0329 at 0339. Thus, Your Honors, even though there were isolated attempts to address certain criminality, and there may have been certain individuals at the time who tried to do the right thing, this was not backed up by the organization at the time. Not even for those examples brought forward today by the defense. I close my submissions on that point today, and thank you for your attention. Thank you very much. Okay, thank you very much. Now would be time for the OPCV. I would like to hear from you, Madam Counsel. How long do you think you will need? I don't want to squeeze at all your final remarks, because you haven't spoken in the 1 hour I'd given. So please let the Chamber know how long you would believe you would take. Merci, Monsieur le Président. Les circonstances de la préparation de mes conclusions finales font que je ne suis pas à même de vous dire exactement pour combien de temps j'en ai. Et je préférerais faire la totalité de mes observations en une seule fois. Si ça devait dépasser 4 heures, je vous demande de me permettre de continuer jusqu'à la fin, ou alors de reprendre demain matin et de faire mes observations en une seule fois. Well, look, we want victims to have their say without any time constraint, so I will adjourn the hearing to tomorrow. Tomorrow we will hear from you, and we will hear the final statements from the defense. So the hearing now is adjourned at tomorrow at 9:30. I would like to thank everyone, and especially our esteemed interpreters, the courtroom officers, technical staff, and everyone who has made these hearings possible. Thank you very much. Have a nice afternoon and evening. Thank you. All rise, we have levé.